अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का मेरा रिमाइंडर इस हवाले से है कि देखिए, हम सब अल्लाह ताला के गुनाहगार बंदे हैं और हम सब की ये दुआ है और ख्वाहिश है कि सुबह शाम किए जाने वाले गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों से अल्लाह ताला हमें पाक कर दे। ठीक है, सुबह से शाम बहुत दफ़ा कभी जानबूझ के, कभी बेध्यानी में, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, है ना। लेकिन हम अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि वो हमें ये तौफीक देता है कि हम तौबा कर सकते हैं या कर पाते हैं, और अल्लाह से ये उम्मीद है और दुआ है कि वो कबूल करे हमारी तौबा को इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला को अपने गुनाहगार बंदे बहुत पसंद हैं, वो गुनाहगार बंदे जो पलट के अल्लाह की तरफ आते रहते हैं, बार बार आते हैं, उनसे बार बार गुनाह हो जाता है और वो बार बार अल्लाह की रहमत को पुकारते हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत को पुकारते हैं। इसमें बेशक ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि गुनाह पे अड़ना नहीं चाहिए। जब तक इंसान अपने गुनाहों पे अड़ता नहीं है और ढिठाई से गुनाहों पे इसरार नहीं करता, और वो इंसान जो अल्टीमेटली इसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि अल्टीमेटली ऐसा शख्स गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ देता है ना। तो जब किसी के साथ ये बात हो जाती है ना कि वो गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ दे, इससे बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। हम चाहे जितने भी गुनाहगार हों, लेकिन हम अल्लाह की तरफ अगर इस उम्मीद से पलटते रहते हैं कि वो हमें माफ़ कर देगा और वो हमें सीधे रास्ते पे चलाए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए, जेन्युइन तौबा होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी अ जोक। लेकिन हमारा पलटना इस बात की अलामत है कि हमारे अंदर अल्लाह की जो अथॉरिटी है वो अभी भी सेटल्ड है। हाउ वी बिलीव इन के अल्लाह ताला के रहम करम पर हैं हम, और उसकी मग़फ़िरत के मोहताज हैं, उसकी रहमत के मोहताज हैं। लेकिन जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि गुनाह गुनाह ही नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला हमसे या ऐसे लोगों से तौबा की तौफ़ीक छीन लेता है। ऐसे लोगों को तौबा की तौफ़ीक नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल तरीका है, एक नेचुरल सी बात है कि जब आपको कोई बात गलत ही नहीं लगेगी तो आप उससे रुजू कैसे करेंगे, है ना। तो जब अल्लाह ने आपसे वो तौफीक छीन ली, वो सेंस छीन लिया, बेस्ड ऑन योर इंसिस्टिंग ऑन योर सिन, आपका जो इसरार है बार बार रिपीटेडली वो गुनाह करना, वो आपको डिसेंसिटाइज कर देता है, बेहिस बना देता है। फिर आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि आपको वो गुनाह गुनाह ही नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल के ज़माने में ज़िना, आजकल के ज़माने में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप होना, आजकल के ज़माने में होमोसेक्सुअलिटी होना, ये सब चीज़ें, और इससे भी बढ़ के अफेयर्स होना, इंटरमैरिटल, ये सब गंदगी जो है इतनी कॉमन हो गई है कि हम उसको जस्टिफाई करने लग गए। हम ये रास्ते ढूंढते हैं, हम तरीके ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह से इन गुनाहों को जस्टिफाई किया जाए, है ना। जस्टिफाई मीन्स के
ان کو حلال بنا دیا جائے، ان کو ہیومنائز کیا جائے. یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، گناہ کبیرہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت دور رہنے کا حکم دیا ہے ہم کو، کہ کوئی ایسا کام بھی نہ کرو کہ جو آگے جا کے زنا کی وجہ بن جائے، ہے نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نامحرم مردوں اور عورتوں کا ملنا جلنا یا مکس گیدرنگز وغیرہ سے منع کیا ہے. I mean, people are not committing sin over there, right? People are not committing zina in mixed gatherings, but because that's the first step to it. It is the first step to it. It opened doors to many other things. Eventually, later on, آگے جا کے آپ کسی سے بہت فرینک ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، اور یہ سب proven facts ہیں. And so I really don't need to go into the details of all these things. But کہنے کا مقصد ہے کہ اب وہ گناہ نہیں رہا، زنا گناہ نہیں رہا، ہوموسیکشوالٹی اب گناہ نہیں رہا، ولگر بیہودہ گفتگو، گندے الفاظ کا استعمال، چچورا پن، ولگیرٹی، نیکڈنس، بے حیائی اب گناہ نہیں رہی. پہلے تو ہم بحث کیا کرتے تھے نا جھوٹ پر، جھوٹ بولنا بری بات ہے. اب تو جھوٹ لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں. جھوٹ از ڈیلی روٹین. چغلی، غیبت، it's daily routine. It's like pani for us, it's like hawa for us, air, oxygen for us. We can't feels like we can't breathe without it. All of these sins, which are grave sins, which are going to, like, they are major sins, اور ان سے بہت ان سے توبہ از ناٹ ایزی. آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگنی پڑتی ہے ان سارے گناہوں سے مغفرت پانے کے لیے. مگر ہمارا معاشرہ اب ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. That's the issue. تو اس وجہ سے معاشرے میں یہ برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور نہ صرف پھیل رہی ہیں بلکہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں، ان کو حلال بنانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق ہم سے، وہ سینسبلٹی، وہ سینس ہم سے چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سینس بھی کر پاتے کہ ہم غلط کام کریں. وہ گلٹ جو ہے نا اندر کا مر جاتا ہے، اندر جو دل آپ کا کھٹک رہا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ بات مر جاتی ہے، وہ بات ختم ہو جاتی ہے آپ کے اندر سے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے انسان سے. اور ایسا ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کا گناہ پہ اصرار شدید ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ کیونکہ آپ کو گناہ ہی نہیں لگتا تو آپ اس سے گلٹی فیل نہیں کرتے، پھر آپ کنٹینیوسلی اس پر گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، ریپیٹڈلی وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. شروع میں شاید تھوڑی جھجک ہوتی ہے، شاید تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن جب آپ کانسٹنٹلی اینڈ کنٹینیوسلی یو کیپ ڈوئنگ دیٹ ریپیٹڈلی تو وہ حس مر جاتی ہے نا. آپ امیون ہو جاتے ہیں اس چیز سے، آپ کا دل اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کا دماغ اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دیتا ہے.
ایکسیپٹ کر لیتے ہیں آپ اس کو ایز یور ریالٹی, ایز یور ٹروتھ, ایز یور لائف اسٹائل. اٹ آل بیکمس سو مکسڈ ان یور لائف کہ پھر آپ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور نہیں جا پاتے. پھر آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو you're surrounded by people who are supporting the same things. تو آپ کے اندر سے وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ It's natural. آپ توبہ ہی نہیں کرتے پھر. اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے گناہ پہ اصرار کی وجہ سے, کہ انسان کے اندر سے وہ سینسیبلٹی ختم ہو جائے گناہ کو پہچاننے کی, وہ تکلیف ختم ہو جائے, وہ گلٹ ختم ہو جائے. اور the moment when you claim a certain sin that has been declared a sin by Allah is not a sin anymore, in that moment you leave the folds of Islam. And that's how scary it is. That's how dangerous it is. ہم اس بات کو سیریس نہیں لیتے, ہم اس بات کو سمجھتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ it's no big deal. It is a big deal. It's a huge deal. Because in the moments when you're saying that a sin is not a sin, you are exiting Islam in those moments. Be very careful before you say that, before you think that. At least stay in a place where you consider a sin, even if you are involved in it. At least that is the lowest form. I would not want anyone to be there, because iske baad wala step wahi hai کہ you end up accepting the sin as a norm. But at least at the point where you are still believing, while maybe you were involved in the sin, but then you still believe that it is a sin, there is hope for you. Allah subhanahu wa ta'ala will give you a chance to repent. Because ایک انسان جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں گناہ میں ملوث ہوں لیکن میں گناہ کیے چلا جا رہا ہوں, مگر یہ گناہ ہے, اس کو سونر اور لیٹر اس کی جو تکلیف اور اس کا جو گلٹ ہے اس کو اللہ کی طرف موڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے اس شخص پر کہ اسے ابھی بھی احساس ہے. تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ گناہوں کو گناہ سمجھیے اور ان سے دور رہنے کی پوری کوشش کیجئے. اپنی پوری طاقت لگائیے, پوری ہمت لگائیے, دعا کیجئے اللہ میاں سے کہ وہ آپ کو بچائیں. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے, کوشش کے بغیر اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا. ٹھیک ہے, that's all for today. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم.